ጻድቃን መንፈስ ስላሴ መንፈስ ስላሴ መንፈስ ስላሴ ይትባረክ በስመ ስላሴ ይትባረክ ዝክረ አብ ዝክረ ወልድ ዝክረ መንፈስ ቅዱስ ይበረና ዝክርናለ ናይ ነቢያት ዝክርናለ ናይ ጻድቃናት ዝክርናለ ናይ ሰማዕታት ይበረና ከሰረተ ክርስቲያን በረከታ ወሬታ ይፈለና አምላክና ይፈረልካ ይርካም ቆይታ ሓሪኻሞ ከጻድቁ አቡና አቡነ ገሪማ በረከተሙ ከጻድቁ አቡና አቡነ ኤዎስጣቴዎስ يسري لكم ويأتكم كحية أو كهنات وهاو دياقنات أقرف عيمات وفسركم وكونوا فتحان ونزعان دلوان وكلهم قسمات زيوم أرنا كرسوس لا يعسر دخل التجزية أرنا كرسوس يوم 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 أرنا كرسوس إذا حالف أول محرنا بس ما تقول عقمنا كما هو بأنت أقصدنا مريان عسر كافي السها يسوع كريستوس حياتي وحياتي كل بفلاقنا زي فلاقنا زبورنا حاجات زيادة يقدر هذا كل حالات يقدر
أنا أقول بس يوم أنا سخاتم لو سخاتم تفرحون لكم معاتي هيك ديسهم لكم اليوم يلا تعرفي أبغى أقول لكم عشان كل العنا على أخينا بتمالي حالفاتنا يا تعودامات أمام عيلهم اليوم لو ما عندنا كان عن سكاهل حين أكمل عيلهم كانت نادقهم من يخلفهم فيهم اليوم وزي تقول بسنا صراحة لهم كل سنة نبغى له فبسنا نقوارهم اليوم خالي كل غنن أوز البصرة عن تبيلها وزي توانا سكمال وزي توانا بركة مال هذا اللي عوي لبلك عوي سو كويو عوي لو كوي لبلك هلا عباي كوي لبلك سنة سلاحة سنة مقوار خايف بصص إذا كنت سان بحاله تاجر هوني بزنا مقوارهم يومكم بزنا سرحهم كوي هم لبارلو لا أبراهام لبارلو ليس أولي بحاله لما عند الأول غير مال بحر سنة سنة سرحهم بوا مسافر سنة سرحهم لحامي ومعينهم سمسموا معينا أبيت مدرسة أخير كأولي حامي سخان تجير في بيتها سخان بحر كلهم يوم حملنا لي فترة يوم نبحن كايرو رجال فترة قوتها في اسمها في اللي مسؤول فلوس غيري زي تقول سالم باللوما أنا لا أخذهم كستم عقلي بالليل سخاتهم كلهم ترديهم نقولهم يوم زيادة عدم تعناني هواتهم زيادة أملاخنا ما ميتاحنا إذا قالوا خلنا تزياء ناوي بعثنا إذا تنسكن يخون ما أملاخ سخاتهم تقدر تسنى اللي يخون قابلهم يفعله إذا مدكنا له أملاخ فوسهم حلتي ورلهم دحينهم لهاجرهم نسرحوا لهاجرهم نروحوا لجارنا فتاري جار أملاخ سنة ما يجمع رمضة أيوة بزيادة كل تفرص أملاخنا فوق كله ميت مكتوب هيتا أغمتنا عليه البروسس بنا عنا خسارات بنا عنا مكرر وز علامتنا علينا بنا عندنا دور خلنا زيادة بنحاول أملاخ سلزو خلنا يمو ما أملاخنا خلنا حاتنا علمتنا يا واتهم مو زيادة سلامي يزحنا سلامي يزحنا أنا بحضر ينبل أخذ بس ويعده سلامي بحلي يزحنا بني سلام من نقدر يدي هم زيادة خاص بس راح تفرحنا تحيزها سلام بني سلام من نقدر يدي سلام حيز خايو بلهم تأيو كل نقدر تقول لهم كل ساعة اليوم يلهم ولا كان تقول سنجرة حيزنا أكلوا على الدلالهم باي لحنت تايل لحنت تأخذ كيلو هندي سوى الله لحنت زيت هندي سوى الله لحنت كيلو هندي سوى الله بلهم مسرح حلي يكون زيادة وانا نقدر وعلىكم سرقايهم حاسيهم وليهم تساسيهم ومساهم وليهم ويبنا ولدهم كانوا أولادهم توزن مساهم باي هندي هفتم كل يوم هندي يكون لنا كلنا سليمان يوم يقول حنت جرى عليكم حنت قضيتكم كلنا سخاتم جن زيادة العيلو أنا كنت سأقول حاجركم لا وزير ثانية أنا أحبتكم يوم እግዚአብሔር ተባረከ ተመስገነ ይሁን ተባረከ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ይብዛልና በኔ ሰላም ነገር የለኝ ሰላም ተመስከሎ ግን ወይታ ክርስቶስ መስከሎ ዘዓለምለ ስለ ሰላም ይመጽላ ፈጣሪና ስለ ሰላም ይልዩ ተሰቅልና ስለ ሰላም ይልዩ ተገሪፉ ስለ ሰላም ይልዩ ዓሪሩ ስለ ሰላም ይልዩ ተሰዲዱ ስለ ሰላም ይልዩ ተሰዲድና ወይታ ክርስቶስ ሲል መስልኩ አይሰናነ አይወል ዓለም ወር አያቂ ተዘብረ ብሎ አይሰኒ ከዚደለ አይስደሪ ይገርህ ይበል አይገረቴ ዝኻቱ ላ ተመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ሒዝኩም አለው ዝኻቱ ሪበ አውሊኩም ሎ ዓሪየ አሪሰሆኖ ሰሜ አስተፉነት ኩልከሎ ወይታ ዓሪቅ ወስደኩም አይ ዓሪቀይ ወይታ ፀዊለ ወስደኩም አይ ሰማይ ሳይዳ ምን ተሐናል ልትጸልሉ ሂብና ሀብ ነጸድቅ ሂብና ሀብ እግዚአብሔር ዝቅደሳው ነውና እይ ክርስቶስ ሁሉ ነገር ለግስና ፈጣሪና ሞ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ያዝሐልና ሰላም ይህልና እዛኔታችን ዚያት ይተወለደና ሰላም ይበርኸናየ እዛኔታችን ዚያት ይተወለደና እስትንሳኤል ባህሪ ነው እግዚአብሔር እሜታችን ዚያ ርህርት አደለ ሆነ ድንግል ወእም አደለ ሆና ድንግል ለሆና ድሕሪ ዓለም ቅድሚ ዓለም ሓሪዋተ ነገር ክርስቶስ እሜታችን ዚያ ላተ ዝዛአላ ራሳት ሆነ ድንግል ሆና ክርስቶስ አኪል ሓሪሩ ማንም ይጾሮ ጠራቶ ማንም ለሽኮሞ ተሽኪማቶ እሞ እሳት ለሆነ እሞ ነበልባ ለሆነ ወይታ ክርስቶስ مسحنا أخوة خندينا أي كم زخابدنا مالتي وبأنت مريم دينجيل تره لنا داقما كفلنا بلا أبدتنا فالفلا فريكرسا على هننا وسأل اثنين والجور السلام ومسؤول تقولين طيب فجر الله
ትንሳኤ ፈጢርና እሞ አነ በሕድራየ በናትኻት ምውቶ በናትኻት ጸጋይ በናትኻት ድጋሰይ እግዚአብሔር ምሕረት ልቆርብ ኮይኑ ዝብዝባና ኒዮ እንግድዓ አጻሊና ኒዮ ሕማቅ ወሬታት ነሰምዕና እሱ ወጊዱ እዝን ሓሰና ዝመስከረና ናይ ብስራት አዋጅ ለሰብዕሉ ዘመን ይሃበና ዘመን ይሃበና ተተመሰና ከይ ይሃበለ ስለሰማኹኒ ተስማዕና ሰይጣንና አላህና ስለምባል ሁሉ ተኸረሰ ዘመን ናና ድማ በዚ ተማሃርናዮ 30 60 ምእንቲ ክነፍር እግዚአብሔር አምላክ ፈቃድ ይወረናሞ አነ ድማ አውዚ ምርካብናስ ንሕና በረከት ክረክብ ዳአንብስ የምንቲ አውዚ ቦታ እዚ ምንም ዓይነት ትምህርቲ ወይ ፍሪ ምኽሪ ለድልዮ ቦታ አይኮንን ኳዳስ ምኽሪ ክረክብ በረከት ረክብ ቦታ ይብል እሞ አነ ከገብሮ ካብ ዝግበንስ ለሽ ዝተባለ ስራሕ የከዛ ቀሪብልኹሞ እሳስ ከም በልኹሞ ተፈቂድኹም ለግዜ ተሃሊ ናዞ ትካል እዚ መርህ ወይ ድማ መፈክቲ ቀዳሚ ቃልሲ ዘወደቀ ምልዓል እዩ እና ልገርመኩም እግዚአብሔር አምላኽና እያሃድግ ርእሶ ዘነበለ ሰማዕት እግዚአብሔር ሲ ሃልወቱስ ምህላውሲ ብዘይካ ምስክር ሳይ ሓድጊ እግዚአብሔር ምህላው ናግዚአብሔር ድንቅ ተአምር ለርእዩ ኣሕዋት እሞ ሎም ከም ንሪኦ ሲ ዝቆመ ዘወድቕ ዳኣንበይስ ዘወደቀ ልዕል ይርአ ሰብ ዘውደቀ እዩ መብዛሕትኡ ወይ ዘመን ዘውደቀ እዩ ንሪእና ካብ እግዚአብሔር ግን ብዝምክሑ ኣለና ብዝብሉ ንኽእል ኢና ብዝብሉ ይኮነ ንሰርሕ ብንእሽተይ ብኣናእሽተይ ብዝተነዓቑ ሰባት ዝሰርሕና ክሮም ሓውና ከምኡ እውን ኣብዚ የድለለኩም ኩላትኩም ናይ ኢልኩም ኣይትስኣሉ እዞም ለውዳዕልኹምዎ እግዚአብሔር አምላኽ ብኣቱ መቢሉ በረከት ክወክም እዩ ልዕልና ሕሊና ክወክም እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ኣነ ናብቲ መርህኹም ዝኾነ ሓሳብ ተኣቲ ከመርህሩ ሳምራዊ ነርዕድ ዘወደቀ ሰሰናይ ዘምጽእ ንስራሕ ዝጸበቀ ምጽናዕና ሕሊና ድራር ዕሩቕ ከርሲ ምጽዋት ሰናይ እዩ ፈውሲ ቁስሊ ነፍሲ ነጊፋ ዝሃበት በዓልቲ ሰራብታ ኣብ ዓለም ዳእይም ነጊፋ ተኸተለ ነጊፋ ልባህበ ለእግዚአብሔር ተይኻሲ ዝተትረፍረፈ ተስፋ ዝተመልኦ ውሕድ ትውሲ ትተኩስ ልክበዝሐልኻ ጥዕናኻ ልክበዝሕ ኣብትኻ ልክበዝሕ እውቀትኻ ልክበዝሕ ኢኻ ትብልና ኩልኩም ዝሃብኩም ተበዝሐልኩም ዳኣንበይስ ንውሕደኩም ንንገፈ ይኮንና ኩላትኩም ትብለኹም ረኺብኩም ትርፋሌኩም ይኮነ እናሱ ሓሳብ ዝገብረ እዩ ነጊፋ ዝሃበት በዓልቲ ሰራብትታ ተንሲወላ ወዳ ተባሪኹ ቤታ ዘላታ መጽዊታ ታለጋስ መበለት ዘይውዳእ ሃብቲ ንዘለዓለም ረኸበት ኣብቲ ጽጉም ኮይኑ ይሓተና ኣሎ ልቓሕ ውሑድ ተኺብና ክንቕበል ብዙሕ ዘዝን ሰለወይ ኤልሻዳይ አዚዙና ንዘይብሉ ነሃብ ካብቲ ዝሃበና እምነት ንበይና ምግባር ተዘይብላ ዝሞተት እያ ምስቲ ዝኽተላ ንርሁብ ዶ ይበሃል ሓውስ ሒንኻ ጽገብ ኣብ ብፃይና ኣይንፍረድ ኣለዎ እዩ ዓገብ ቃሉ ሰሚዖም ንትሩፋት ዝበርትዑ ብሩካነ ይብሎም ቃል ህይወት ይሰምዑ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ተቆመና ብየማን ብርድኢት ንርዳእ ንወገናት ምንድዋን ብርድኢት ትብተለኹስ ሂውኻ ንውዳሴ ከንቱ ሂውኻ ምፍራድ ሂውኻ ንምስላቕ ከይኾነሲ ዝወገን ዝወዲቐለልስ ተረዲእኻሉ ሰብ ከም ምዃኑ ለጋጠሞ ችግር ኩሉ ተረዲእኻ ራህሪኻ ምጽዋት ኣበድር መስዋዕት ካብ መስዋዕትሲ ካብ ብምድራው ጌርኻ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ተቕርቦ ወይ ተፈላለዩ እቲ መስተንግዶታት እትዳለዎ ኩሉሲ ልገበርካ ግበር መስዋዕትሲ እግዚአብሔር ንመርፅስ ብርህራሄ ዝግበር ምጽዋት ልግስና እዩሞ ብኡት ሓሳብ ዝገበረ እዩ ነቲ ድርጅት ዝትካል ዝመዐጀብ ክኾን ኢለ ብመዝሙር የሰርሐ እሞ ከተዝሙሮ ከመይ ይመስለኩም? ከመርህሩህ ሳምራዊ ለልዕል ዝወደቐ ሰሰናይ ዘምጽእ ንስራሕ ዝጸበቐ ምጽንዕና ሕሊና ድራር ዕሩቕ ከርሲ ምጽዋት ሰናይ እዩ ፈውሲ ቁስሊ ነፍሲ ነጊፋ ዝሃበት በዓልቲ
ሁላ ወዳ ተባሪሁ ጌታ ዘላታ ምጽታ ታለጋስ መበለት ዘይውዳብቲን ዘላለም ረኸበት ከመርሩ ሳምራዊ ለድዕር ዝወደቐ ሰሰናይ ዘምጽእ ንስራሕ ዝጸብቐ ምጽንዕና ሕሊና ድራር ዕሩቕ ከርሲ ምጽዋት ሰናይ እዩ ፈውሲ ቆስሊ ነፍሲ ኣብቲ ጽጉም ኾይኑ ይሓትና ኣሎ ልቓሕ ውሑድ ተኺብና ክንቕበል ብዙሕ ዘዘንኽልዎ እዩ ኤልሻዳይ ኣዚዙና ንዘይብሉ ንሃብ ካብቲ ዝሃብና ከመርሩህ ሳምራዊ ለልዕል ዝወደቐ ሰሰናይ ዘምጽእ ንስራሕ ዝጸብቐ ምጽንዕና ሕሊና ድራር ዕሩቕ ከርሲ ምጽዋት ሰናይ እዩ ፈውሲ ቁስሊ ነፍሲ እምነት ንበይና ምግባር ተዘይብላ ዝሞተት እያ ምስቲ ዝኽትላ ንረኸብ ዶ ይብሃል ሓውስሒንኻ ጽገብ ኣብፃይናይ ንፍረድ ኣለዎ ኮዩ ዓገብ ከመርሩህ ሳምራዊ ነልዕል ዝወደቐ ሰሰናይ ዘምጽእ ንስራሕ ዝጸብቐ ምጽናዕን ሕሊና ድራር ዕሩቕ ከርሲ ምጽዋት ሰናይ እዩ ፈውሲ ቁስሊ ነፍሲ ቃሉ ሰሚዖም ንትሩፋ ዝበርትዑ ቃል ብሩካነ ይብሎ ብቃል ሕይወት ክሰምዑ ምስኩረሎም ቅዱሳን ከቁመና ብየማን ብርድኢት ንርዳእን ወገናት ምንዱባን ከመርሩህ ሳምራዊ ለልዕል ዝወደቐ ሰሰናይ ዘምጽእ ንስራሕ ዝጸብቐ ምጽንዕና ሕሊና ድራር ዕሩቕ ከርሲ ምጽዋት ሰናይ እዩ ፈውሲ ቁስሊ ነፍሲ ስለ መዝሙሩ ናይ መዝሙር በዓል ዋና ዝኾነ ደብረ ባሕሪ ኣምላከ ቅዱሳን ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ይመስገን።
ንሕዋትና ድማ ብዝበለፀ ሰናይ ተሰርሑ ብርትዐ ፅንዓት ይሃብና ኣብ ጎኖም ዘለኹም ኢድ ዘለኩም ኩላትኩም እውን ናይ ኢድኩም ኣይትሰኣኑ ክብል ይፈቱና ካብኡ ብምቕፃል ካብ ማሕበር ገብርኤል መልእኽቲ ብኢንጂነር ይሕደጋ ክቐርበልና እዩ ኩላትና ናብኣ ቀንና ምግባር